ପିଲାମାନେ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ NMMS ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିବା ପେପର 2 ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ମ୍ୟାଥ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି, ତୁମେ ଯାଇ ଦେଖିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓ, ତେଣୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ ବି ତୁମେ ଦେବ, NRTS ଦିଅ বা ଅଲଗା କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଦିଅ, ସେଥିରେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେଲେ ବି ସେଥିରେ ବି ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। 26 ନମ୍ବର ପିଲା ଆମେ ଦେଖିବା, ପତ୍ର ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଥିବା କେଉଁ ଛିଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବିନିମୟ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ଟ୍ରାକିଆଡ ମୂଳ ଚେର ତ ପୁରା ତଳେ ଥାଏ, ତ ଇଏ ହେବ ନାହିଁ। ଟ୍ରାକିଆଡ ବି ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଲେଣ୍ଟିକିଲ୍ସ ବି ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ବାହାରି ଥାଏ ଲେଣ୍ଟିକିଲ୍ସ। ଷ୍ଟମାଟା ହେଲା, ଷ୍ଟମାଟା ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଥାଏ ହେଲା। ଷ୍ଟମାଟା ଓପନ୍ କ୍ଲୋଜିଂ ଅଛି ହେଲା, ସେଇ ଆମର ଏଇଟା ହାଇଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗଲେ ତୁମେ ପଢ଼ିବ, ତ ମନେ ରଖିଥାଅ ଷ୍ଟମାଟା ଯଦି କ'ଣ ହେବ ନା ଷ୍ଟମାଟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଛିଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ କ'ଣ ଯାଇଥାଏ ନା ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ହେଉଛି ଇଏ ଆମର ପାଣି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇଥାଏ ହେଲା, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇଥାଏ, ବିନିମୟ ହେଇଥାଏ। ଯିବା ତାପରେ 27 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଷ୍ଠୀ 1 ର ଜୀବାଣୁ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ 2 ସହ ଗୋଷ୍ଠୀ 1 କୁ ଜୀବାଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସହିତ ସେଗୁଜି ମିଶାଇଥାଏ। ତ ବୁଝିଗଲେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ରାଇଜୋବିୟମ ମନେ ରଖିଥାଉ ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ କରିଥାଏ। ସେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବା ରାଇଜୋବିୟମ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଯିଏକି ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ କରିଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛର ମୂଳରେ ରହିକି ସେ ଆମର ଗଛକୁ କ'ଣ ଜଣେଇଥାଏ, ଏମୋନିୟମ ଫର୍ମେସନ କରି ଦେଇଥାଏ ହେଲା। ଏମୋନିୟମ ଫର୍ମେସନ କରି ଦେଇଥାଏ, ଯେଟାକି ଗଛ ଏମୋନିୟମ ବି ନେଇପାରେ ନାହିଁ। ଗଛ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ରିଫାଇଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି ଯିଏକି ସେ ଏମୋନିୟମରୁ କ'ଣ କରିବ ନା ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ଆଉ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ କନଭର୍ଟ କରିଦେବ, ତାପରେ ଗଛ ନେବ। 10th କ୍ଲାସରେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ସବୁ ବିଷୟରେ। ଟିକେ ଜାଣି ରଖ ଯେ ରାଇଜୋବିୟମ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏମିତିକା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯିଏକି କ'ଣ କରେ ନା ହେଉଛି ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ କରେ। ମାନେ ଗଛ ପାଖରୁ ସହଜୀବୀ ମାନେ ହେଉଛି ଗଛ ପାଖରୁ କିଛି ନେଇକି ତାର ମାନେ ହେଉଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିବ, ଆଉ ଗଛକୁ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ସହଜୀବୀ ମାନେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବେ, 2 ଜଣକୁ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ହେଲା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ରାଇଜୋବିୟମ କଥା ବୁଝିପାରିଲ। ରାଇଜୋବିୟମ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍, ମାନେ ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ କରେ। ତା ସହିତ ମନେ ରଖିଥା ଆଉ ଦୁଇଟା ଏଜୋକ୍ଟୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆନୋଭେନା, ତାକୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସିଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ 2 ଜଣକୁ କୋଉ 2 ଜଣକୁ ଆମର ଯୋଉମାନେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନକୁ ଆମର ହେଉଛି ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ନୁହେଁ ଏମୋନିୟମରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ନାଇଟ୍ରୋଫାଇଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଯୋଉମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଏମୋନିୟମକୁ ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ଆଉ ନାଇଟ୍ରେଟ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରନ୍ତି। ତ 2 ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏତକ ମନେ ରଖିଥାଉ, ହାୟର କ୍ଲାସ୍ ଗଲା ଗୋଟେ ପଢ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବା। ଇଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ କବକ ଯିଏକି କ'ଣ କରିଥାଏ, ଗୋଟେ ଅଛି ଏରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍, ଏନଏରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏରୋବିକ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ଵସନ 2 ଟାଇପ୍ର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାୟୁ ଉପଯୋଗୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାୟୁ ଅପଯୋଗୀୟ। ବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ମାନେ ହେଉଛି ବାୟୁ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ, ମାନେ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳୁଥିବ ଯେଉଁଠି ଶ୍ଵସନ ହେବ ତାକୁ ହେଉଛି ବାୟୁ ଉପଯୋଗୀୟ ଶ୍ଵସନ। ବାୟୁ ହେଉଛି ଅପଯୋଗୀୟ ଶ୍ଵସନ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ଲେସ୍ ମିଳୁଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଯେଉଁ କରେ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ କରେ, ସେଠି ବାୟୁରେ ମାନେ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ ମିଳେ ନାହିଁ। ତ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ହେଉଛି ମନେ ରଖିଥାଉ ଯେଉଁ ଶର୍କରାକୁ ସେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବ, ହେଉଛି କୋଉଠି କନଭର୍ଟ କରିଦେବ, ସେ ହେଉଛି କରିଦେବ ହେଉଛି ଆମର ଆଲକୋହଲକୁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଇଥାନଲକୁ କନଭର୍ଟ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଇଷ୍ଟ ସେଇଟା ଗୋଟେ କବକଟା। HIV ଜାଣିଥିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଇରସଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍। ଯଦି ହେଲା ଏଥିରେ କୌଣସି ଲୋକ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, ଟି ସେଲ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଆମର। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ହେଉଛି ଏମିବା। ଏମିବା ହେଉଛି ଜାଣିଥିବ, ଏମିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ। ଏମିବା ହେଉଛି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ, ମନେ ରଖିଥାଉ ସେ ସୁଇଡୋପୋଡିଆ ତାର ଥାଏ ହେଲା। ଏତକ ମନେ ରଖ ଏମିବା ବିଷୟରେ। ତ ଏମୋଏ ଦେଖ, ଏମୋଇବା ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏମୋଇବା ପାଇଁ ଏମୋଇବା ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ତା ନାଁ ସହିତ। ଠିକ ଅଛି, ଡି ହେଉଛି ଆଇଭି। ତାପରେ ରାଇଜୋବିୟସ୍ ହେଉଛି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ରାଇଜୋବିୟସ୍ ଲେଖିତ ଡାଲି ଜାତୀୟ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସ୍ଥାପନ କରେ ମୂଳରେ ହେଲା। ତାପରେ HIV ହେଉଛି ଏଡ୍ସ, ଜାଣିଥିବ HIV ହେଉଛି ଏଡ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରେ ହେଲା। HIV ଭାଇରସଟା ଏଡ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାପରେ ଇଷ୍ଟ ହେଉଛି ପାଉଁରୁଟିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହେଲା, ପାଉଁରୁଟିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ପାଉଁରୁଟିରେ ଇଷ୍ଟ ପକେଇଲେ ସେଠି ଆମର କ'ଣ କରେ ନା ସେ ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ସେଟାକୁ ଭଲ ସ୍ୱାଦିଆ କରେ, ଆଉ ସେଠି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବାହାର କରେ, ଯେଟାକି ଇଜିଲି ଫୁଲିଯିବ। ଅଲରେଡି ମୁଁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବିଷୟରେ କହିସାରିଛି। ଓକେ, ଯିବା ତ ଆନ୍ସର ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ନା, ବୁଝିହେଲା କୋଉଟା ହେଲା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, କୋଉଟା ହେଲା ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ। ରାଇଜୋବିୟମ ହେଉଛି ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ଏଟା ହେଉଛି 3I, A3I 2 ଜାଗାରେ ଅଛି। ତାପରେ ବି ଦେଖିବା, ବି ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ, ଇଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ କରେ ପାଉଁରୁଟି, ଇଷ୍ଟ ପାଉଁରୁଟି। B2I A3I, B2I A3I, B2I A3I, B ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଆଉ ତାପରେ ତ ଠିକ ଥିବ ସବୁ ହେଲା। ଯିବା 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏବେ। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଚକ୍ଷୁର କେଉଁ ଅଂଶ ପିପ୍ୟୁଲର ଏକ ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଚକ୍ଷୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଆଲୋକର ପରିମାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ।
ହେଲା ଚକ୍ଷୁ ବିଷୟରେ ଏଟା ବି ତମର 10 କ୍ଲାस क्वेश्चन ରୁ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ ଚକ୍ଷୁ ଚैप्टर ସେଠି ପଢାଲେ ତମେ ଜାଣିବ ତ ଟିକେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯୋଉ क्वेश्चन ଟିକେ हार्ड ଆସିଛି ହେଲା ତେଣୁ ତମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ତମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ क्वेश्चन କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଏ ହେବ ଯିଏ ଟିକେ ପଢୁଥିବ ଭଲ ଭାବରେ ଯାହାକୁ ସେ ଯଦି କିଛି ଯଦି କୋर्स କରିଥିବ ତାହେଲେ ସେ କରି ପାରିବ କିନ୍ତୁ କଣ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯିଏ ପଢୁଥିବ ସିଏ କରି ପାରିବ ଠିକ ଅଛି ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିବ ତ ଏଠି ଜାଣିବା ଏ क्वेश्चन ରେ କଣ କହିଛି से कहছে पिपिल रो आकार परिवर्तन किए करथे मन रखता आइरिस हैला आइरिस कंट्रोल करे पुपिल को केते से जो पुपिल मन रखता जोटा होची तमरो पुपिल रो आकार परिवर्तन ए जो गोटे आखि रे देखते गोटे कला रकम अछि हैला तो ता भीतर केते लाइट तारी भीतर दी केवल खाली पुपिल सेटा दे भीतर दी केवल खाली लाइट एंट्री करे हैला तो तार से जो देखते जतले अंधार हो देखियो पिला माने से जो हमर जो मझिरे जो कोआडा अछि देखियो से बड़ होई जाउथो आखि को बेसी ये करते होथो माने एक्सपांड करिया पई पड़थो बुझिवर ना कोन कहली माने अंधार रे जदि जे बेसी आलोक हो देखो आखि आपे बंद हो जाउतो बंद हो जो माने होची से पुपिल रो आकार किसे जो छोट हो जो माने से चाहिए बेसी जे आलोक न जाऊ आखि प्रति माने होची आखि रे बेसी प्रेशर पड़ियो बुझ परछो तो सेटा किए कंट्रोल करे सेटा किए कंट्रोल करूची ना आइरिस किए कंट्रोल करे पिला माने आइरिस कंट्रोल करूची मन रहइबो आइरिस हैला आ रेटिना होची पिला माने कोउटा रेटिना पूर्व माने होची पूरा पछरे अछि रेटिना हैला जोंटी जाई कि इमेज फॉर्मेशन हुए हैला तापर होची लेंस अछि लेंस ता तो जानचो लेंस ता होची हमरो की लेंस अछि यदि पचारे कन्वेक्स लेंस हैला माने होची उत्तल लेंस हैला उत्तल लेंस ठीक अछि कोरोना अगरटा सरी गला तापर जे 29 पिला माने मनुष्यर पाचन प्रक्रिया संदर्भ रे गोष्ठी 1 सहित पाचन प्रक्रिया ठीक अछि देखिबा 29 नंबर पिला माने लिखा अछि यकृत तापर क्षुद्रांत जठर तापर होची बृहदंत तो कोनटा आंसर हबो देखिया आगे भल के पिला माने क्वेश्चन देखो यकृत यकृत मन रखथाओ लिवर हैला गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लैंड हमरो एथिरु पाचक रस क्षरत होइता मन रखथाओ की रस क्षरत होइता एथिरु पाचक रस क्षरत होइता बा बाइल जूस को जाय ओके तो ए जो पित्त लेखा है बाइल एटा होची चर्बी पाचन साहाय्य ये उत्पादन करूची यकृत लिवर हैला स्मॉल इंटेस्टाइन मन रखथाओ पूरा जदी हमें जदी देखिबा हमरो पूरा तळे जदी देखिबा हमरो जो खाद्य नळी जाईची पूरा तळे अछि होची लार्ज इंटेस्टाइन बुझियो ना बृहदंत ता जस्ट ऊपर को अछि क्षुद्रांत हैला आ बृहदंतर तळ को अछि जेउटा कोचे एनस अछि हैला माने गोबर जेडी देखि हमरो मळ जो त्याग करा होछि हैला सेटा अछि तो बृहदंत ता ऊपर को अछि क्षुद्रांत तो क्षुद्रांत मन रखथाओ ए क्षुद्रांत रे सब दिन सेठी शोषण हो जाए केवल पानीटा होची अवशिष्ट पानी सेटा होची बृहदंत को जाई थाए नहले सब जो जेतको शोषण होबा जेतको माने होची जिंस मेन इंपोर्टेंट जिंस जो गुडा को हम बॉडी सेते मिसी जाए अवशोषण होई थाए सेटा होची क्षुद्रांत रे जाई थाए स्मॉल इंटेस्टाइन रे जाई थाए हैला तो लिखा है देखो पाची थिबा खाद्य अधिकांश शोषण करे अधिकांश किए शोषण करियो होची क्षुद्रांत शोषण करे हैला बृहदंत होची जल शोषण करी मळ गठन करे हैला लास्ट ये काम होची मळ गठन करे तार मळ द्वार देसी बाहरी छी हैला एनर्जी दे बाहरी की जीवो तापर जठर स्टमक रे जानथियो कोन होई थाए गैस्ट्रिक रस थाए गैस्ट्रिक रस द्वारा प्रोटीन पाचन आरंभ होई थाए केठी जठर स्टमक रे हम जा खाइले खाद्य सेठी सब तो देखिबा सी होची आईवी सी जोंटी आईवी थिबो दीटा रे अछि ओडे डी लिखि दवा आ डी कोन हला बृहदंत रे होची 3i बृहदंत होची 3i तने बी आंसर ओके एटार आंसर होची बी ठीक है पिला माने बी आंसर हो आ देखि दियो ऑलरेडी सब बुझे दी जिबा 29 पर जिबा 30 नंबर क्वेश्चन पिला माने ओडिसा रो कोन अछि मैनग्रोव इकोसिस्टम एवं नदी कुलिया वन्यप्राणी विषय जानिबा पई जने शिक्षक छात्र छंती को नेकी जिबे तो मन तो मैनग्रोव टा मेनली हमर सुंदरबन रे बेसी थाई इंडिया रे जदी पचारे जाय हला सुंदरबन जोटा अछि कोंडी सुंदरबन टा अछि पश्चिम बंग रे ठीक अछि किंतु जदी आम ओडिसा कथा कहिबा ओडिसा रे मन रखथाओ गोटे ना सुनजो पिला माने भितरकनिका अभयारण्य हला तो से भितरकनिका अभयारण्य रे कोन भितरकनिका रे कुंभीर देखा जाय आ भितरकनिका रे मन रखथाओ कोन ना होची मैंग्रोव थाए हला ठीक अछि सेटा होची मैंग्रोव होची भितरकनिका जिबा तापर सिमिलपाल जानचो पिला माने मयूरभंज हला सबुटो बड़ जिल्ला ओडिसा तापर जिबा होची 31 नंबर क्वेश्चन झड़ बिजुली समय रे केउ सुरक्षा कार्य अनुपयुक्त सुपारिश नुहे तो कोन पिला माने कोउटा हमर कहूची बिजुली मारिया समय रो कोउटा हमें सुपारिश करिवा नै जण पिला कहइमे जे बिजुली समय रे जाय गछ मूल रे छिडा हो तो सेटा तो कहि हबो नै केना गछ जते बड़ थिबो तापर बेसी आगे बिजुली पडियो केना बिजुली रे इलेक्ट्रॉन अछि से माटी को जिया पई चाहिबो तो तेणु तुमको सेठी शॉर्ट मारि जिवो तो बेसी लोक मरुचंती बिजुली रे जे माने जो गछ मूल रे जाय कि छिडा होचंती मन कर काम करते जायचंती हमर कोंडी बिलो को जायचंती बिजुली माइले जाय गछ मूल रे छिडा हबा एटा होची सबुटो बड़ मूर्खामी मन रखथाओ कबे का कहबो नै गछ मूल को जिया पई हला तो तापर आ खुला रे गोटे अछि तार माने तार पोजीशन गोटे अछि हला से पोजीशन ले माने होची गुडो आ हाथ को ये करिकि मथा को तळक करिकि बसी पडियो हला
ସେଇଟା କରିପାରିବ ନହେଲେ ହଉଛି ଦେଖିବ କୋଉଠି ଯଦି ଘର ଅଛି ଘର ଭିତରକୁ ଯିବ ହେଲା ଆମେ ପଢିବା ଏବେ ଘର ଭିତରେ ରହିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏଟା ଠିକ କଥା ଘର ଭିତରେ ରହିବା ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣ କାହିଁକିନା ବିଦ୍ୟୁତ କହିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ତାର ଭିତରେ ଅଛି ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସିଏ ତୁମକୁ ସର୍ଟ ମାରିପାରେ ତ ପ୍ରଥମଟା ଠିକ ଅଛି ବିଦ୍ୟୁତରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଠିକ କଥା କହୁଛି ସିଏ ତାପରେ ଯିବା ଏକାକୀ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନବା ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ପରା ଏକାକୀ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନବା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ରହିବା ମାନେ ବିଜୁଳି ଖାଇବା ତ ଏଟା ବି ଠିକ କଥା କହିଛି ଖୋଲା ପଡିଆରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ହଁ ଖୋଲା ପଡିଆରେ ରହିବା ନାହିଁ ଖୋଲା ପଡିଆରେ ଆମେ ଛିଡା ହେଇଛୁ ତ ମାଟିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଛିଡା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଗଲୁ ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ମାଟିକୁ ଯିବ ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହୁଅ ସେ କହୁଛି ଦେଖଛ ନା କୋଉଟା ଭୁଲ କହିଥିଲା କୋଉଟା ଦବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ନା ଗଛ ତଳେ ଛିଡା ହବା ନାହିଁ ତ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଡି ହବ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହୁଅ ଏଟା ତ କେବେ ନୁହଁ ହେଲା এইটা হচ্ছে উপদেশ দিয়াযাই পারিব ନାହିଁ ତ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଡି ତାପରେ ଯିବା 32 নম্বର ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉଦ୍ଭିଦୀୟ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ ଉଦ୍ଭିଦୀୟ କେମିତି ହଉନାହିଁ ସେ କହୁଛି କାଣ୍ଡ କଟା ଚାଷ ହଇତ କାଣ୍ଡରୁ ଜାଣିଛ କାଣ୍ଡରୁ ହଉଛି ଗୋଲାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ରାଇଜୋମ ଚାଷରୁ ଅଦା ହଉଛି ରାଇଜୋମରୁ ହେଇଥାଏ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଉ ହେଲା କନ୍ଦ ଚାଷରୁ ପିଆଜ ହଁ ତାର କନ୍ଦକୁ ନେଇକି ପିଆଜ କରାଯାଏ ମଟର ଗଛର ବିହନରୁ କେମିତି ହବ ନାହିଁ ତ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଡି ବିହନଟା ମଟର ଗଛର ହବ ନାହିଁ ତ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଡି ତାପରେ ପିଲାମାନେ 33 নম্বର क्वेश्चन ଦେଖିବା ସେ କହୁଛି ଗୋଷ୍ଠୀ 1 ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ହେଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ସେଟାକୁ ମିଳେଇବା ସେ କହୁଛି ରିଙ୍ଗ ୱାର୍ମ ଜାଣିଥିବ ଯେଟା ଯାଦୁ ଟାଇପ ର ହୋଇଥାଏ ହେଲା ସେଟା ଗୋଟେ ଚର୍ମ ଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ତ ଏଟା ଗୋଟେ ଛତୁ ବା ଫମ୍ପି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫିମ୍ପି କହିପାରିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଇଷ୍ଟ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛତୁ ବା ଫିମ୍ପି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ହଉଛି ରିଙ୍ଗ ୱାର୍ମ ସେଇଆ ହେଲା ତ ରିଙ୍ଗ ୱାର୍ମ ହଉଛି ଗୋଟେ ଛତୁ ବା ଫିମ୍ପି ଠିକ ଅଛି ମନେ ରହିବ ସେରକମ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ହଉଛି ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜ कमन कोल्ड टाइप गोटे भाइराल डिजीज है रेट्रोवायरस द्वारा हुए आहरी तो बहुत भाइराल डिजीज अच्छी तुम जानते एचआईवी आगुरी पढ़ी आसिल है भाइराल डिजीज से गुड़ाक सब आम चिकेन पॉक्स है एगुड़ा सब हूँ भाइराल डिजीज मेलेरिया जान प्लाज्मोडियम ज्वर होता है प्लाज्मोडियम भाइरस है हूँ जख्मा ट्यूबरकुलोसिस हूँ बैक्टेरिया है ट्यूबरकुलोसिस हूँ बैक्टेरिया है हौ तो एक जिन जो देख हो जाऊँ कौटा मेलेरिया सी हूँ 3I सब गुड़ा देती डी रखीदे डी है जख्मा कौन कहली जख्मा हूँ बैक्टेरिया 2I डी हूँ 2I तो हूँ फास्ट आंसर ए आंसर ओके ए आंसर 30 केते गला पिला माने 33 जाइछि 34 देखिबा गिलिबा समय खाद्य श्वासनली को वाइंड पाइप दे भीतर को प्रवेश कर नाही ए को किए अछि हम देखतो एडी गोटे हमर जोंटा कुआ जाय हम ए गळा पाखर देखथिबो ता जस्ट टिके ऊपर को अछि हैला ता को जाउछि एपिग्लोटिस कोन को जाय एपिग्लोटिस एटा मन रखि दे डायरेक्ट एपिग्लोटिस कोन करे नेतले खाइबो सेटा से बंद कर दिए ते खाइ साला परे तमे निश्वास बेले बेले देखथिबो जदि नाक बंद जाइथिबो पाटी देबी नहीं पारो काहे कि कारण पाटी देकी भी से जाई पारे वाइंड पाइप देकी हैला आ नहले जदि खाद्य समय रे तमे कोन करो खाद्य समय रे जतले खाउचो तले नाक दे नहीं परियो कि कारण खाद्य जतले खाउचो से नाकटा को बंद कर दे एपिग्लोटिस बंद कर दे तो सेही समय रे जो निश्वास हम जो वायु नहीं थाउ सेटा पाटी नहीं थाउ हैला तो से एपिग्लोटिस अछि जहा फल रे खाद्य समय रे से बंद कर दिए कोन बाटिया नाक दे पवन जाई परिबो नाही बा आ खाद्य उता भीतर जाई परियो नहीं कारण सेटा बंद कर दला हैला जिबा 35 जने छात्र किस कहछि द्वंद्व रे पड़िले एक चिड़ियाखाना आउ कौन एक अभयारण्य सहित सामान ए विकल्प एटा मन रखा चिड़ियाखाना हूँ गोटे एक्स2 है एक्स2 आउ अभयारण्य हूँ गोटे इनसी2 है ए विषय पढ़ो तुम कौटी ना 10वीं श्रेणी पढ़ो एक्स2 कौन इनसी2 कौन ठीक अच्छे बर्तमान जा 35 नंबर कौन पिला माने ना हूँ निम्नलिखित जुगल गुड़िक मध्य केउठी सठिक भाव में मिली से हूँ पोर्तुगीज पंडिचेरी फ्रेंच गोवा डच बॉम्बे डानिश हूँ टांकेबार तो यहाँ हूँ कौटा सठिक अच्छे पिला माने डानिश हूँ टांकेबार है यहाँ ठीक आउ सब भूल अच्छे।